Sanga de busi konde ba la fumi obe your body e balu an shuti odigu recipe ude na hukta ki ude positive ni ibi situasi taki ye de wantanga maso el wantanga o mana wisi so tu situasi ye pasa wanta itaki gadu lobby mi abi un petit conseil fu biudor voilà fu bapardo sani anga mio fade kai mio soyu bapardo sani fu de sandi mi seri oktu for sure why ni sami kon pa changao wanta ide lobby se sataki amon ya podimi we yaso na wamo insisa fu mi de kai Jemesi Noriana fi gona en fi wani ego follow kene Instagram na no pocha ne fa Instagram fendu na ondo fu a video ya so fu sabi anen process bika kande di mio kanyu ina audio na ke ina uski na fas des mo bu mio ski fengi da igol na ke loku fa ya po fu mi moi echt mooi ja po mi fichuti de se que wa moi u mai wanya moi ya po ya. Après, auma de na wan spécialiste oko taki ofiwani na wan bopal do ko sigi taki voilà im de so hil apart taki voilà ko si de wan spécial pesi o wengo e ke fasi sa obe your body e me kwa spécial video yu ya so de pike sa ya fesi atu taki alai wo ko e habien direct bika alai sa majamu sangi da kanta ki dio contacte ni contacte en de ya opoti al workplace alis daton because sa o ko fi hippie gen dus mi wan so you fire po fu mi moi di wo sani yo gwa mi Instagram obe your still mi opocha a model mi temps pour photo da mi opote de model gi fi chen fa moi te we sani fa fi shuti dus wa ulanga imo fi wani sabi mo informati mi opocha Instagram fa asisa di me kya moi ya po ya gimi fi sa sabi mo furu fu en woko jaidu fi wani stenen anga fi shuti aini moi kosi so wanya suje fu sita obe your body mi confugu un petit conseil fu agusonto fu fa sekefi fa moi fa sekefi boite fa moi fa sekefi ma surtout ga agusonto fu yu ibi wan libi sama na yo gide o ma piki wa ma yo gide matu de so gona piki plateau ya anga den sani de conseil de nabi fu yu des voilà. Dus picking plateau ya wota kenso mi prepare one drink anga one smoothie detox a smoothie detox na frukto mimi faskelando frukto mimi om de dia ofendia la de recept pour den smoothie de mie dingi anga den dingi de mie dingi mi ke eye pe mi fu mi holi mi len taki mi ateke tu mi si kilo anga gi evite bo paldo siki bika tu mi si fatu em egi bo paldo siki dus abon fi keni si anga igu sontu dus mi dia conseil de taki emi frukto kande te igwa wo pe si fi go bai suku sani bai bon ipi frukto chai kwa usu wisi frukto antu da kia 10 ani surtout fansia bo paldo frukto na la fu de mason fu de frukto ya idi dus na loko takia di ma tenki you go sonto tenki a sante fi obikane e chaya libi fi you of a go sonto abun a sante fi a go sonto fi voilà da ya o fi chuti fa libi dus mi conseil fi e mi you frukto di ya prena la sa mama resande ma fi amang mi a frukto ye nya mi won abuntu dus a se fa dingi pesi te igwa pesi fu te igwa pesi by 2 liter cola 2 liter suku dingi chai ko pja uso ni kasi de bai you fu frukto chai kwa usu i koti wasi de moine just i koti de pocha in karaf akwa karaf i lai bai wata mo bumenke ko ta ki wala wisi abikra wata ma mi mo conseil bai wata dai koti frukto pocha ini sani dai dingi ibu wata ai ye fi shuti dana wata de dingi ka baya o mandwala de bika frukto amoni na la you ofele ke fawani ma de temps en temps wisha wantu anya wiki me ke frukto wata e dingi o sitaki o fi shuti fi gusontu dus adate me abi futa ki fa plato de wan fu de ya o kisha la de recept fu den dingi di sa obey your body e sani den dingi ya me ke o so dingi ngade smoothie ya sani o fende ala de recept me a chupi me si bikam o se sabita kenjanga piki ye piki so store ma anato voilà na bosko po muye des me saka plato da ogo anta se usabita ke obey your body ai like that ani fu pa changa auto des wa mu weli we gwa langa okay demba langa se sa we gwa langa meta yuta kina bi fu sani fu pa changa des disha wan fu de sandi obey your body abi fu pa changa wi usabia omelanga kabambeta yuta ki mi ski fu a beaucoup fu ben kwa do manga confinement sa ya covid-19 da malheureusement on a ya moment ma wanta yuta ki gado bon
depois tiga dei fuga do aquado de sala san fika gi den lazy man we see na wan lazy man ya na wan lazy man de ka punta ki abuku ya gi de o man piki mi mekengi abuku ya fi ke wan man i wan lazy wan bayen gi wan bayen au ye pen bon positive sa ni sa usay sabi ta ki sa obey your body na so sa positive ai fetigi dus abuku ya ye ko mani ya fende lazy meke motivation of ya lazy fans be kaini fans abuku de meke motivation sa masalation gi fi fustain atu ta ka mo chute te isa fi lazy wan buku bika voilà ye mo fi bon ma voilà ma a defano do ful au ye bien ko ambusi konjo ma pikin anya fasi fo kwanga fesi falibi ane fa beaucoup as ko ta ki over sa beaucoup ta ki fu fai kan konton wa tanga o manga motivati wa manje gi hari teme ta ki gi hari de musi konde balanga sasa ana se vuta ki gwa start da wa alama iluku kwa ino teme ta ki gi hari na wa anya positive fasi ta ki sama muman luku kwa ida defende wa sanya yu fu construire den libi fu bau den libi fu sa komo tanga anya libi anya la de libi because ta ki anya libia su drai kwa anya libi ye libia ini feti fu te ade amo dus yam luku ta ki voilà bika la wa bi passer malheureusement on me sama libia nga de passer da de na ma bau den libi ma wanta ita ki fegete i passer na luku gwa ibakamo da idu sai mu du ton sama i mu ton na luku negatif sama bika fi luku negatif sama no iti ya ko nga fesi dus me wanta ita ki abuko disponible no mi abia ya so ma la dem buko di mi abia sama baya la kaba mon ako ta ka wakimi fu mi go post den dus ala dem bai kaba no fi wanya buko i mu postel fu mi pasa common fu o ka fende o buko na juiste moment dus dat you wanta you dus abuko ya abuko fu sa obey your body in buying fi fende sanya ini yo kont to wantanga umang ofi baya buku fesi sa obey your body ne ya kengi libi ina isita ka libi ya isagwanga fesi na abun fasi so me sande fi ton fi do fi shuti fi e benki fi e lafu fi to mandi wanto surtout fi be ko ba ini pina libi sa fa libi de bopado sambe miti mi wanta igita ki fi ya kengi mo ma buku ya mi wanta ita ki te lazy aini buku koni de aini buku sabide tele isi e kon weki e ifu stai ko po ofi be sibi ya isibi modest den lobby sisa mi wanta taki abuku de disponible nada ida ifu longon asisa obey your body isa skifi give me messenger isa skifi give me whatsapp isa skifi give me instagram mi opiki namo fi sa fende ibuku de sa dati fu asefa buku ya so de adati de tamam mi meke wan direct na Facebook fu taki mo fini fa buku ya mulla cha direct na pebika mi taki fu sani fu a begin fu mi fu take no fu dim kwa Europa ya des ya mulla si sani fa buku en skifu anto sam fu mi se fe nya buku ya des imu fende pa de kwa ye pigio okay jano bisisa anga de lobby bala des me ke ga double su da wo wan ta pisi bika mi abete wan sam pa jano okay. One for the task and the maybe for patching around na DC na te slim body be obey this at te slim body be obey I want taki you mu loko bayang for ruim op ala you insay pu ala den mo sorei di emeke taki e fi taki siki bi ya ifi so frei kande au hi wiki ai gwa toilet tu wiki langa ina igwa toilet isabi taki en ko walibi samate na igwa toilet asande meke be bigi asande meke be ballonné de sofi wani ye fa ye pi fumo holi len taki te iwani la sikilo bika voilà full la sikilo wan tanga sani de sisa obey your body se ka te aso spécialement giu fu ye pi fi sa fi mo frei de steo bayatea na takite bayatea so te obigi dingen da ia de vi meke no ai formo taki o meke no an piki sport ina o keni shanga sa enya wisi sa e ko bre fu la sikilo ya bi fu tanke ni si anga ifasi fu nyang imo abi wan imo kengi you fade kaen you quotidien en fait you fasi fu nyang kande ibe gwenti nyang o meso tu bordel su kusani chocolate kai ko ngala de bordel je meke teke kilo je meke takisa ya ifi chute fasi ke vi bika use sabitaki chute fu asike mete ke se ka fien des
yen ke wan pou sekonde ou maso wel mang meke mo iti fu fenya te fu si sa obey your body fi sa fi chute te yo dingen a slim body ye fu slim body au ye pi fi fu grignoter nya la ou sani de selon kon miti obey your body fi wani fende ate fi wan sabi mo fara fate au ye pi okay ete wan sani lai okay. Dus sama di sabi ka ba sabi taki voilà mieseli ko si mieseli on me piki sani mieseli sandika meke fi shuti esume shuti pa fem des use fiesi yabita ta sani di miesani o tu de sani ke den shake dus den shake se fio ye pi kan de pesi figo si donya wan gan bigi be ki nyanyang mante yete ke shake ite ko wan piki koba shake wan piki kan smoothie de sa o mesani mi ulanga video mo ma ofi wani sabi fini fu ala de sandi meseli soin fu kimi fesi ala de sandi meseli de modo ko si ala sani imukona Facebook a direct for Facebook tama minabia you process tema me ko flyer of on finja kan me ko flyer from pocha you and a site for me normalement tama a new site normalement tama si sa obey your body est publié ay tay taki ala sani declare ni akaba ala sani fini ma mi fenta ki fami wai wo ko follow up da mi préféré pocha site da mi rajouter des sam piki bika oso mina ukaba noiti mina useli sani noiti mi wanga fesi noiti des mi wati tama Facebook mi yo fenya you wan for den ay ne dem mi je kong o faja wani fu gade des o de positive mi wanta itaki te wandu wasana luku gwa ibaka maluku gwa ifesi na luku negatif maluku positif den kita ki ala de wan de réussi nexa be empêcher de MDB miti sani ma malgré de be miti san tok de tangu holido na luku sansa maita ki ofi luku na negatif asi na holido mi wanta ita ki umang ya bia possibilité ya bia tanga wisi tide na no asenta ini buku saka ma fi me kya moiti obi wan sant fi sa begin na luku ibaka mo na luku sambe pasa ini libi mo ma de sefi en ya mo kwa bibi gifasi wisa mayu na wani de safe de natural a video voilà au la rapike soma voilà na bonsani de futaki da você sabe se sa obey yo da ke de sanye hipige futaki voilà dus mi autaki mo langa mamanta itaki meke moiti ikoya so fu meke moiti ikoya so fu fi pc sorry alibi aso ya ufende ala sanye ke fai wani mayam luku taki papado sanye fende pesha ini yo suinya ini libini da yo abandone taki nom ya igodomo no papado sani voilà alibi aso aini wang zondo gonta po elibi no wasama parfait da luku taki fudia parfait de audo wasani bikasa ma utaki so fika de sama meke de taki husa ke ko anga fesi anya anga sama diwani anga gadu asani na gadu impocha ini libi kaso de gadu da papado sanyo miti chai pi sanyo miti dus ala den lobby balanga de lobby san wanta utaki upoti gadu aini den libi fu meke gadu bless o meke upoden dog you se sa obey your body da che fi shiti des meke se fi shiti tu mi de aso ide welcome fi wante ko heure de coaching nga mi fu poti ya pasanga sami sabi mi otai taki au mai atanga dona ape ma fa pisi pensa sa obey your body sabi au poti ya pasi de so ulanga mo passa one blessed day and for what ala den ta sa ni bika sande te fu party makandi meke gadu blessing peace and love.